U receptu možete koristiti bilo koje mljeveno meso s kojim raspolažete ili napravite kao i ja, 500 g juneće lopatice i 500 g svinjske lopatice, pola male žličice granula češnjaka, malo kajenskog ili barem crnog papra, 15 g soli, površinski 2 žlice ulja, spremite u hladnjak do upotrebe nešto kasnije. Možete ostaviti i preko noći u hladnjaku, dapače, biti će još bolje. 50 g majoneze, velika žlica soka limuna, 200 ml, to je 2 decilitra kefira, češanj češnjaka protisnuti ili nasjeckati, pola male žličice sušenog kopra, malo crnog papra, mala žličica senfa. Spremite u hladnjak do upotrebe. 400 g kupusa, veća mrkva, ljubičasti luk, u receptu možete koristiti kupovne tortilje, tako je zaista najbrže. Ili kao i ja, s malo sastojaka napravite svoje. Bez brige da vam ne oduzimam dragocjeno vrijeme, sada ću pokazati brzinski video. A tko želi, na kraju recepta neka pogleda bolje objašnjeno. U cijelo jaje dodati malo soli, 300 ml, to je 3 decilitra mlake vode, 600 g glatkog pšeničnog brašna. Koristio sam kućni roštilj 5-in-1 Table Grill for 8 od tvrtke Solis, sa kojim sam i više nego zadovoljan. Možete ga naručiti na web shopu Solis Plus, a link od proizvoda ću ostaviti odmah ispod ovog videa niže u opisu. Švicarski brand Solis osim odličnih električnih roštilja u ponudi ima i ostale male kućanske aparate, kao što su kuhala na paru, kuhala na vodu, uređaj za vakumiranje, mikseri, tosteri, cjedila za citruse i još puno toga. Osim na web shopu, male kućanske aparate Solis možete osobno pogledati i uvjeriti se u njihovu kvalitetu te kupiti u Zagrebu 2 poslovnice. Jedna u shopping centar Prečko na zapadu grada i druga u centru grada u Importane galeriji. Peći kratko i naglo, s obje strane dok se ne naprave mjehurići zraka u tijestu. Meso sada promiješajte i podijelite na 12 loptica. Sada ste dobili skoro sve potrebno za tacos burgere. Nedostaje još kajmak, ali njega ću dodati malo kasnije. Dobro utisnite od ruba do ruba, posvuda jednako i tanko. Premažite s malo ulja, pecite nekoliko minuta s jedne i pola minuta s druge strane. Najbolje kajmak ili mliječni ili sirni namaz. Umak pomiješajte s povrćem i obilno nadjevajte te poslužite. Evo i za kraj onaj detaljni video koji sam obećao. 600 g glatkog pšeničnog brašna, prstohvat soli,
jedno cijelo jaje, 300 ml, to je 3 decilitra mlake vode, dodajte pola, dobro promiješajte minutu dvije, sada dodajte polovicu preostalog brašna i dobro miješajte 2 do 3 minute. Sada dodajte preostalo brašno i odvojite tijesto od posude kako bi ga preklapanjem lakše umjesili. Ostavite da tijesto odmori ovako 10 minuta na sobnoj temperaturi. Ukupna količina koju bi trebali dobiti je oko 940 grama. Podijelite na 12 jednakih loptica. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video, ali i preporuke za slične recepte koje bi volio da probate.